Le vocabulaire útil, es decir, el vocabulario que vas a necesitar para el examen. Premièrement, la politesse. Cómo ser amable con el examinador o igual en tu carta. Bonjour, para saludar, este es esencial. Bonjour, ça va? En tu carta está perfecto. Si necesitas algo, tienes que decir s'il te plaît al examinador, que es por favor. Merci. Au revoir, para despedirte. A bientôt, hasta pronto. Si necesitas que el examinador repita algo, puedes decir tu peux répéter, s'il te plaît. Y en el caso de la carta, si tienes que invitar a alguien, puedes usar je t'invite. La famille puede servir para contestar a la pregunta qui o avec qui. Los miembros de la familia son le père ou le papa, la mère ou la maman, les parents, le frère, la sœur, le grand-père et la grand-mère. La maison, la casa, puede contestar la pregunta où. Las habitaciones son la chambre, el cuarto, la cuisine, la salle de bain, le salon, la sala, le lit, ese es un mueble, es la cama, la table, la mesa, la chaise, la silla, etc. La ville, que también puede contestar la pregunta où, puede ser l'école. Par exemple, il est à l'école, está en la escuela, ou elle est à l'école, en el caso del femenino. Le parc, le supermarché, la bibliothèque, la piscine, l'hôtel, la plage, la montagne, la campagne, el campo. Estos tres en el caso de las vacaciones. Les vacances à la plage, les vacances à la montagne ou les vacances à la campagne. Lo pueden usar en su carta, por ejemplo. Je suis en vacances à la plage. Je suis en vacances à la montagne. Je suis en vacances à la campagne. Para decir dónde, también puede ser en face de, que es frente a, sur, como sobre, o sous, abajo de. Ahora para hablar de cuándo, quel jour, qué día. Aujourd'hui es hoy. Demain, mañana. Hier, ayer. Y los días de la semana que seguramente conoces, pero los repasamos rápido. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le week-end, samedi et dimanche. Les heures son las horas. Contestan a la pregunta ¿a quelle heure? Il est 1 heure. Es la 1. Il est 2 heures. Son las 2. Il est 5 heures. Et demi es y medio. Y media, perdón. 45, 45. Esas contestan a la pregunta ¿a qué hora? ¿A quelle heure? Les événements son como los eventos. La sortie scolaire, la excursión escolar, le concert, le spectacle ou le rendez-vous. Es como la cita. También puede venir en una pregunta como ¿où est le rendez-vous? ¿Dónde tienen cita o dónde se tienen que reunir? ¿Ou à quelle heure est le rendez-vous? ¿A qué hora se tienen que reunir? Les transports contestan a la pregunta ¿cómo? Par exemple, ¿cómo tu viens à l'école? ¿Cómo vienes a la escuela? En bus, en voiture, en train, en avión. Luego tenemos les loisirs ou les activités. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Jouer au foot. Cuidado con foot, que se escribe como en inglés y no como en español. Foot, F-2-O-T. Jouer au paddle, faire du vélo, faire du pilates, dessiner,
dibujar, danser, regarder la télé, préparer un sandwich, préparer la valise, la maleta. Je joue, je fais du tennis, je fais du pilates, je dessine, je danse, je regarde, je prépare, etc. La nourriture, le pain, le fromage, el queso, les fruits, par exemple la pomme, la manzana, la banane, la fraise, les légumes, par exemple la carotte, la courgette, la salade, le gâteau, el pastel, la glace, el helado, le chocolat, la pizza, l'hamburger, les pâtes, la sauce, la salsa, l'eau, el agua, le jus de fruits, le coca. En el tema de l'école, la clase, el salón, pero también es como el grupo, le professeur ou la professeure, l'élève, el alumno o la alumna, le cahier, el cuaderno, le crayon, el lápiz, la trousse, el estuche, le sac, la mochila, le français, las asignaturas son le français, les maths, l'anglais, l'histoire, la géographie, l'espagnol, le sport. Por ejemplo, puedes decir ma matière préférée est la géographie ou j'adore l'anglais. Les vêtements. Esos los puedes describir en la parte de expresión oral. Il porte un t-shirt y luego el color. Exemple, il porte un t-shirt vert. Elle porte un pantalon bleu. Il porte une veste rose. Elle porte des chaussures blanches. Il porte un sac noir. Elle porte une valise marron. Le climat, quel temps il fait, como es el clima, la météo. Il fait beau, hace buen tiempo. Il fait chaud, hace calor. Il fait froid, hace frío. Il pleut, está lloviendo. Et il y a du vent, hay viento. Et pour donner ton opinion, para decir lo que te gusta o lo que no te gusta, c'est génial. Ese lo puedes usar 100% en tu carta si tienes que describir, por ejemplo, lo que haces en tus vacaciones. Al final puedes escribir c'est génial, está genial. C'est super, está super. J'adore. Y luego puede ser una actividad. Por ejemplo, j'adore jouer au foot. Una materia. J'adore la géographie. J'aime, igual, luego una actividad. J'aime danser. J'aime l'anglais. Je n'aime pas, no me gusta. Je n'aime pas les mathématiques. Je n'aime pas regarder la télévision. Je déteste, odio, esa es muy fuerte. Je déteste l'histoire. Ou je déteste jouer au paddle. Je préfère, yo prefiero, je préfère préparer ma valise. Je préfère l'anglais. Et je voudrais, eso es para la parte de expresión oral, yo quisiera. Je voudrais es yo quisiera.